नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस covered by a moving object from initial point to final point in a particular direction. Displacement is a vector quantity having both magnitude and direction. For example, distance क्या होती है? Distance होती है length of the path covered by an object to reach from initial to final. Initial point होता है जहां से शुरू करे, final point जहां इसकी डिस्टेंस यानी लास्ट पे पहुंच जाए, यानी लास्ट पॉइंट जहां पे कोई चीज पहुंच जाए. यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है. सो डिस्टेंस होता है कि कोई चीज कितनी किसी पाथ से जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच जाता है, उसने उस जो रास्ता उसने काटा उसकी कितनी लेंथ है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. उसका ये नहीं है कि डायरेक्शन वगैरह उसमें नहीं होता है, कहीं से भी जब पहुंच जाए. अब डिस्प्लेसमेंट की बात है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है. You should note it that there is a very great difference between distance and displacement. Displacement क्या होता है? Shortest possible distance, shortest possible path. For example, A से लेके B तक जाना है. Distance में ये चीज ऑब्जेक्ट जो यहाँ से मूव हो गई, या यहाँ से, या मैंने आपको बोला यहाँ से शुरू होकर पूरी दुनिया को घूम के फिर B तक पहुंच गया कोई चीज, ठीक है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता जो स्ट्रेट हो. सो ए से लेके बी तक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ साइड है या साउथ है, किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो होती है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पहुंचने तक, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पॉसिबल distance या shortest possible distance covered by a moving object from initial to final position, that is called in a particular है किसी खास डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो दूसरी चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होता है scalar quantity. First of all, I will tell you what is a scalar quantity. Scalar quantity वो quantity होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड यानी साइज. मैग्नीट्यूड मीन साइज. कोई चीज कितनी बड़ी है, कितनी बाहरी है, या कोई कितनी लंबी है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. सो वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या हो, साइज हो, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिनमें डायरेक्शन ना हो. फॉर एग्जाम्पल मास हमारे पास, हम किसी को बोल सकते हैं आपका मास कितना है, आपका वजन कितना है, वो बोलेगा आई एम 50 kg. वो ये नहीं बोलेगा आई एम 50 kg टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं 50 kg साउथ की तरफ हूं. ये नहीं बोल सकता है. वो सिर्फ बोलेगा आई एम 50 kg, मेरा मास जो है वो 50 kg. So mass is an example of scalar quantity. इसी तरह से scalar quantities, for example length, कोई चीज कितनी लंबी है, ये नहीं होता है नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ या ईस्ट या वेस्ट की तरफ. सो इसको हम बोलते हैं scalar quantity. इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बोथ, एक तो होती है उनका मैग्नीट्यूड होता है और होती है उनकी डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट इसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मूव करती है, कोई गाड़ी मूव करती है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. इसने जो डिस्टेंस कवर की फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर है, बट टुवर्ड्स नॉर्थ. कोई चीज, कोई गाड़ी ए से लेके बी तक 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की टुवर्ड्स नॉर्थ. हम कह सकते हैं कि ये जो इसने ये डिस्प्लेसमेंट निकाली, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन है. सो इट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है. हर एक के बीच में 10-10 मीटर का
یہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. فار کوئی آبجیکٹ اے سے لے کے جی تک موو کرتا ہے, اس نے کتنی ڈسٹینس کور کی, اس نے کتنی ڈسٹینس, یعنی 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 اینڈ دیٹ کم آؤٹ ٹو بی 70 میٹر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آبجیکٹ مووز فرام پوزیشن اے ٹو ڈی, کوئی آبجیکٹ موو کرتا ہے فرام اے ٹو ڈی اینڈ بیک ٹو سی, اس کے بعد پھر واپس آتا ہے پوزیشن سے, یعنی یہاں سے گیا ڈی تک, پھر وہاں سے واپس آیا سی تک, اس نے کتنی ڈسٹینس نکالی, اس نے نکالی ایک اے سے لے کے بی تک 10 میٹر, بی سے لے کر سی تک 10 میٹر, سی سے لے کر ڈی تک 10 میٹر, اور ڈی سے لے کے پھر واپس سی تک اور 10 میٹر. یہ کتنے آگے 10 + 10 20 + 30 + 10 ہو گئی 40. اٹ مینس اس نے ڈسٹینس نکالی 40 کلومیٹر یا 40 میٹر, سوری. ٹھیک ہے نا. اس کی ڈسپلیسمنٹ کتنی ہے, یہ یعنی اس کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس. ہمیں دیکھنی ہے انیشل پوزیشن اس کی اے تھی, فائنل ہے سی, ہمیں ڈی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہم نے انیشل پوزیشن ہماری جو ہے وہ اے ہے, اور فائنل پوزیشن جو ہے وہ سی ہے. اے سے لے کے سی تک جانا ہے. ڈسٹینس آ گئی 10 + 10 + 10 اینڈ بیک فرام ڈی ٹو سی, وہ 10 بھی ہو گئی 40, یعنی 10 20 30 اور پھر واپس 10 ہو گئی 40 ڈی ٹو سی. لیکن ڈسپلیسمنٹ ہے شارٹیسٹ پاسبل یا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین دس انیشل پوائنٹ دیٹ از اے اینڈ فائنل پوائنٹ دیٹ از سی. سو اے سے لے کے سی تک اسٹریٹ پاتھ جو ہے وہ کتنا دور ہے, وہ ہے 10 + 10 دیٹ از 20 میٹر. سو ڈسٹینس اس میں 40 میٹر آ گئی, لیکن جو ڈسپلیسمنٹ آ گئی اس کیس میں وہ آ گئی صرف 20 میٹر. یہ ہو گیا ڈسٹینس اینڈ ڈسپلیسمنٹ. دیٹس آل. ہیو اے نائس ٹائم.